ଏମନ୍ତ ସୁଖ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ତତ୍ଵ ମନେ ଗୁଣି କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ମନ କଳ୍ପିଲା ଉତ୍ତରାନନ୍ଦନ। आत्मा कलत्र सुत गृहे पशुद्रवण बंधु स्नेह राज्य संपद जेते आस तुदु छाड़िला स्नेह पास। तुम्भे जा पचारिल मोते एकथा राजा दृढ़ चिते कृष्णंक भाव जानिबारे श्रद्धा बढ़िला निर्विकारे। आत्मा निधन मने स्मरी वेद वचन अनुसरी कृष्ण विषय दृढ़ चिते निश्चय कर परीक्षिते। हे सुख तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पापरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे। पुणी पचारे तो सचिते भोमुनि कहिब निश्चिंते से हरि आत्मा माया बले सृष्टि संचिले ए सयले। विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंकु अगोचर से कथा जानिबार पाई भोमुनि पुणी मु पुछई। से बहु शक्ति मंत्र हरे जे काले जे बा शक्ति धरे जे मन्ते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर। विविध रूप ए जगते जे मन्ते करे क्रीड़ा अर्थे अभूत कर्म ए तार के करी पारिब गोचर। केमन्ते प्रकृतिर गुणे सृष्टि संचरे पुण पुणे सर्वसंचारे एक बारे कियबा पृथक बेभारे। एक अनेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म करे प्राणी आत्मा रूपे स्थिति कि रूपे पुरुष प्रकृति। एणु श्रवणे इच्छा मोर कह हे व्यासंक कुमार शबद ब्रह्म गुण साधी तुम्भर परम समाधि।
শুনিসানন্দ ব্যাস সুত হরিচরণে দেই চিত আনন্দে চিন্তি নারায়ণ কহন্তি পরীক্ষিত শুণ নমস্তে পরম পুরুষ অশেষ ঘটে যে প্রকাশ লীলা বিহরে সৃষ্টি করে পালিণ পুଣି তা সংহারে হেলে তিনি শক্তি ধরে জন্তুর অন্তর বিহরে নমস্তে জগত জীবন সাধুঙ্ক ভুজি নদন অখিল জন্তু রূপ তোর সম্ভবা সম্ভব ব্যবহার সকল ঘটে সমভাবে তু বসু প্রিয় মিত্র ভাবে পরমহংসଙ୍କ আশ্রমে যে অবাস্থিত প্রাণী মানে নমস্বাতিক গুণ বর তু যোগী জনে অগোচর সমে প্রকাশু সর্বপুরে জন্তুঙ্ক বাহ্য অভ্যন্তরে নমস্তে পরম কারণ যে নিত্য সুধা বরষণ জানাম শ্রবণ কীর্তন যা রূপ দেখিণ নয়ন নমিলে যার চরণে স্বকর্ম ফল সমর্পণে জন্তুঙ্ক কলঙ্ক নাশই শ্রবণ মঙ্গল বোলাই পণ্ডিত জনে যার পাদে সেবা সম্পাদি অপ্রমাদে আত্মার কলুষ নাশন্তি জন্ম মরণে ন ডরন্তি আত্মর শ্রম করি শান্তি অন্তে লভই ব্রহ্মগতি যে প্রাণী তপদান করে যশ সম্পাদি এ সংসারে সুবুদ্ধিপণে মন্ত্র সাধি মঙ্গল কর্মকু আরাধি এণু অর্জিত যেতে ফল তোতে ন সমর্পি নিষ্ফল শুভ দস্রবা নাম যার তাহাঙ্কু মোর নমস্কার কিরাত গণ আদি যেতে পুলিন্দ চণ্ডাଳ সমেতে আভির কঙ্ক যে যবন এ আদি যেতে অন্ত্যজন দুষ্কর কর্ম যে করন্তি যাপাদ আশ্রিতে তরন্তি যে হরি জগত জীবন আত্মা জ্ঞানীর আত্মধন এ তিনি বেদ যার দেহ ধর্মময় যে তপে দেহ निर्मल चित्ते जोगी जने ब्रह्मा शंकर अनुमाने नाना प्रकारे ध्यान चिंती
जा रूप केही न देखंती। जे लक्ष्मीपति यज्ञपति जादव वंशपति गति जार अंत मध्य स्थिति जादव गण जहा चिंती। जार चरण ध्यान बले निश्चल सुनिष्ठुर जले बुद्धि की प्रक्षालन करी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी। सत्य वचने मुनि जूथे सेवंती जार पाद गते जार आज्ञा परमाणे भारती आसी तत्क्षणे। प्रकाशी कल्प आदि काले ब्रह्मार हृदय कमले सृष्टि विषय लीन हेला मुखे गायत्री उच्चारिला। पृथ्वी आदि पंचभूते जंतु भी आइए जगते जंतुंक हृदय कमले जार शयन सुख भोले। गुण समूह सुखे भुंजे षोड़शी आत्मरूपे राजे से हरि बसु मोर हृदे वाक्य आवरी पदे पदे। जापाद पद्म ज्ञान रसे मुनिए पूजंती हरसे जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि मेले। ब्रह्मांकु पचारिले जेते प्रसंगे कहिबी मुकेते कहि दास जगन्नाथ द्वितीय स्कंधे भागवत।